boitieng no wan trawa no de ade hei en ade santa amoro makte garo. Amen. Tapa fosi presi meki garo grantangi fen aanwezigheid na wimindi. Amen. En tapa tweede pesi meki yusa teke deel ook toe a edefua oso. Ne bari wan special odi na in aning fukoni Jezus. Amen. We sa bomoedig you to the court na nga award to lobby one if me aben bong dat ide na we begi day. Amen. En me gigaro grantangi voor de antwoord die agita den begging lobby one. Amen. Yusa participate today. May God bless you and may for trauma that au piki a begi for you today. Amen. Olanga you be bari for a situation na garo el megia ye fen grantangi tak anau pasa you today. Eke fa be pasa blende bartel news. Anau pasa you today. Eke fa be pasa a umam bibe fleur o me yali langa. Anau pasa you today. Eke fa anobe pasa Lazarus jabe dede. Nye brevi na in aneng fu Yeshua. Amen. Aksi wan segi tapu awoto. Father, today, aksi spesrutu gado wan segi abra akorte bomudo ken gado sam sa chagado. E meki grantangi yawe na in ibri wan gado di sa piki, you sa piki den beki yawe. En opening article ne Jesus gado fu de ka verstaan wang sani no motak na yude gado. Taki na yude masra na yude kounu. Na yude el gibor atranga fitimang no watawa no de leki you teki abra na Allah di wang sa parsi ti perti de wan sa teke del ti de yawe na in amen for Jesus. Hallelujah. Amen. Amen lobby wang. Today me want taki about one special sani lobby wang na in adini fugado. Amen. Me want taki fu tesi de yeye. Make ya understanding for the yeye. Amen. But prove the haste them. Amen. And adena in Johannes 4. Amen. Lobi wan isabi asania de one special sanina in adini fugado wador. We eke follow fugado ti de day. We anataki unai begi we begi ma we lasi de bopalde feti. Fusaide we lasi bopalde feti. Soms we feti nanga sanisa we no sabitaki anga so wasan we feti. Soms pe aye na pe ekutaki a ampoku ye e opere ye feti ye bestraf as neki ye. Dat one taki met andere woorden mina nga you no sap aye da pesa e feti da pa momenti de fuka feti yen. Maar te you make ya onderscheiden sap tak e na a ampoku ye e opereer na pe. Dat te you begi ye begi go correct me de zeker a feti da pe musu for winning. Omdat you saps nanga sa ye feti. Isabi a Bible bukuta kwa ifeti nga bula nga sikima we feti nga yeye. And in ayeye, if you know dena in ayeye, you know man for fetina in ayeye, you know man for takina in ayeye, you know man for do nothing in ayeye, that you know dena in ayeye lobby one. Amen. And so tell you de in ayeye no more, you shall communicate nanga agado disi. Isabi na fire no more ka miti nanga fire. Ma fire nanga wata no ma miti. Amen. Ataki aini in Johannes 4. Lezing einaning voor Jezus. Geliefden, vertrouw niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Amen. Ja, zo iye wansha tusani. A Bijbelboek eleliwi. A Bijbelboek eleliwi ja zo taki. Imatesi den ye. Sabi na nga sotu yeye yu abente maken. Omdat die de dena in agonta pu fu yeye sent uit. Amen. Fu yeye falsi yeye e waka rontu. En tene yeye e waka lontu lobiwang. En te you no sabi ye din gado matron awar second geest. Aye ya so de wan ye sa etaki atu eke na gado etaki. Dat te no sabi da yo taki na gado etaki lobiwang. Maar ataki fi beproef de geesten. En ataki, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus is in het vlees gekomen is en uit God. En iedere geest die Jezus niet beleidt is niet uit God. En dit is de geest van de Antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal en hij is nu reeds in de wereld. Amen.
Ataki ya so taki alla tongo di ebele. Alla ye di ebele aning fu Jesus. Dat want taki de Jezus persoon. Maar ataki furu ook toen hij beleid aning fu Yeshua. En ayaso ay taki fu a antichrist taki asakong. En we je fu in kabalobiwang. Amen. Fu make a onderscheiding fu sap ayeye fu gado. Of no sabi ayeye fu gado. You ma abi ayeye fu gado na in you fu ka make a understanding fu sap taki so waye no de fu gado. So asansa amaya itaki komitimi no de in awani fu gado. Ana ayeye fu gado itaki ya dat ayeye fu gado na itaki lei. Ayeye fu gado na itaki false. Ayeye fu gado ana treke parte. Maar ayeye fu gado itaki gerecht. Aye fugado itaki rechtvaardig. Omdat adewan rechtvaardig gado. Ataki furu ogo itaki na in anefueng. Taki ya de masra. Maar de fu odela utaki de no sabi an no sabi dem. Omdat de waya be taki uit. Wataye waye sa no be behag gado lobiwang. En asande de wan moeilijk sani. Persoonlijk je shikane you shiki so uitnodiging of wat samakom. I beg je so ma ade wan taye die operering. En you abi ye na in verschillende. Vooral amotof je de awar second geest. Aye ya te akota obigi profeteria yo taki ya gado faidu sabit faidu sene you profet konami mindi. Matros ano de aye fugado di etaki na pe. Ataki soms wiso engel konanga wata bosko puta pagonta puya. You know ma alikiyeng. Dat ano komo po fugado. En ti de kande we feti ometengi wan papia tolifi ye feti gi wan oso libisa ye feti gi wan sa maar no masha over ye tambegi gado ma ino sabi persoonlijk so tu ye tampu baka a oso libi fu you feti you na ye presim you know sab so te ye tampu baka a papila sandi you be feti na pe vous sene maar no sab so ye tampu ne e baka e feti yeng omdat you know mamika onderscheiden saptak edisi no como pofugado omdat baka ala sani sa we godoro hinya lobi one force etapu baka de sande and if you know mamika onderscheiden o sabi aso to force de nape you taki na sama edu of na DDB werkelijk na DDB maar you sabi so to ye de aye ya so isabi fa yum over when aye ya you sabi sa yum do fuka nak ayeya do fuka teke asoroto fu a over when de abra a gesel libi fiu if you no sabi te fuka bam yo go itaki yo go lefer critique yo go itaki disi yo go do disi ma you no sab so tu ye tampu baka asanyam fu sab so tu ye persoonlijk tampu baka a feti di e feti you abi fu kona a gado fu you abi fu de in a onsigbaar om dat Bijbel boeken leer u taki gado taki a de a bel fu a onsigbare God en a taki ade a onzichtbare God lobiwam. Adi a gado die si asanina in a yeye. En omdat ade yeye. Amen. Lees 4. Ataki, gij zij uit Gods kinderkens. En gij hebt hen overwonnen. Want hij die in u is meer dan die in de wereld is. Amen. Voor ahi tekst lobiwam asani ataki nangami. Amen. Ataki, gij die in u is. Awangsa dena in you. A tranga moro awangsa dena dorose. Met andere woorden, lobiwam. Ayeye sa gado potina in you. Ayeye for you. If ayeye dede asiki ya no mabowegi. Wasuma Jeremy. If ayeye for you come up out asikia, that one taki asikia e de one dede sani. A daarom Bijbel boeken leli mianga yataki a sansa dena iniwi a tranga moro a wangsa dena doro sei saptak a ye di garopot na iniu a tranga moro de sandi fu gron tapuya so lobiwam en te you saptak a ye sa garopot na iniu tranga moro de sanfu gron tapuya dat na tanga fasifende you e opereer omdat you saptak asanisa ede iniu tanga mo asana sadena dose en ti de day you esitaki bepaalde voeding en make asani fu doro say et tanga mo awanfu ye inse den I gi awanfu inse a okasi a gelegenheid fu dusa awanina in alibi fu waardoor de lasi de feti de lasi bepaalde sani omdat die sani kafeanti bendi de na apisi de dat den I first and next mo omdat die de bige e doale na in adine fugado te fu kabada isi de
je lofu gemeente. De gotaki o anaya gadu kali minataka. Anataki gadu kali. Na pe gadu kali mafudi you no man make ya understand. Yo go lofa ka gemeente. Te fu kaba yo go itaki sama no lobby you. Ma ade asani sa dena ini you a karakter a mani fi you. Asani se fe tapu aye sa asani sa dena in you. Fu kona doro se. Ondanks bebe bugeta ki asansa dena in you. Tanga mo awang na do se. Amen. Lobi wan make ya understanding. Te ye begi aksa ye fugado por solo. Opo mi ye ai fu maxi anga so to force me abente magam. Father mi ka begi gi asiki taki ogaro mi siki. Ma ya sataki kande ade wan dede makti di tampu baka asiki. Ma ye begi bestraf asiki ye. Ondas ye fie. Ma trust na in aye. Ade de ye de tampu baka asiki na pe. Ma fudi you know ma make ya understanding. You know sapso de da ke fukabade yo taki gado me bestraf asiki. Ma momen pay taki na in amne fu Yeshua. Me bige bestraf ibi de ye. Wa mi ka taigi lobi wang asiki ga wa mo adede. Dat na wansa I konfosi adati mo bigi en kya siki kong te fukabada ay kalem pikimbala dede kuna dede konteke. That you deal na a force this my good God. They say for taki ade kalo disi dong tapa shakai na sutu. I opo tapa asutu na pe. That I always in safe like a gado bo from alagado. That you shitaki ye win ye shi a offer winning abra alebe for you. That you make it a understanding lobiwang. Lobiwang sabi taki te ye beg ya sansa I come upon ini you. Tap you tongo lobiwang. A de fire. A sansa ek mopona ini you. A tanga moro leki sa you e taki lobiwang. Ataki ye fene fire so na pe fire de. En pe fene fire. Na so fire de. Saptaki a enige fire de asanta ye fire. Amen. Ade asanta ye fire. Because ite a fire disi kong na in you torwel ye taki lobiwang. Da mi katagi taki anode you ma ade aye fugado de taki doro you. Make ya understanding and saptak gado dena in alive for you. Saptak ibri wo to the opo. Aye mang for you. A mang sa gado potina in you. A tranga moro de sanifu a gronta po desi. My for you no sabi that tefu kabayo go ibali sabi so. Yo go ibali ona so. Na disi, na dati. Ma dati fu di no ma make ya understanding lobi mo ma feitak you make ya understanding. Isefi oshitaki. Hey, gado disi don't tapa mo ye throne. Terwijl me bari kari na eng. I sor mi sor tu ye be feti mi verleden. En terwijl aye ya fetja verleden voor mi, taki mi na man abile speki gimi uma mi na abile speki gimi man. Terwijl je bigi teken asanya ise fostaki au bigi fu lasi en krakti. En te abigi lasi en krakti sap taki na lasi pasiade abi fu far uit na in amneng voor Yeshua. Lobi want de wo go in e bigi. Terwijl we go in e begi lobi wang. Ko we aksi aye fugado persoonlijk. Papa opo wie ai fusi fusawi e begi en angasawi abente maken na in aye. Omdat we feti bepaalde feti en de feti aan bijna anai de feti voor you feti. Omdat we die no sabi so to feti you abente maken. Dat te fukaba ye feti wan feti sa no de in awani fuga te fukaba ye lasi ya feti na pe. Ye asole ke te yangas ye feti ye naki kongo a inya winter ma ya sapta kya force tampo leti na you rector anu na pe el lukuyu. Follow fugado ko wi aksigado in de ting disi fu opo ye ein skerp lek ya eagle na ye presi fu machina in aye fu pewi e waka anga sawi ye taki en pewi e gum. If gado no opo you an you no ma fu shina in aye. If gado no opo you mo for you no ma fu taki in aye. If gado no opo you yes you no ma fu yere in aye. If gado no opo notif you no ma fu bewegina in aye. Ma aksi aye fugado persoonlijk make asa make ya opo you verstaan you ala de sanifium. Fukashina nga oversa you abi. Fukashisa tampu bakade sani abi kade sani sa tampu bakade sani. Ade sani feti mianga you day nga neti. En te gado opo we ein persoonlijk fushide. Da we bari kari na englek ya moro hei gado. We bari kari na englek ya gado fu we. Te we bari na englek we yepi wanda we bali ye hofa ezer. Adi a gado die yepi lobi wam. En terwijl je bali kari na eng.
de yo staki ade agado dio yepi ataki adresi man ade Jehovah Rafa bari kari na Jehovah Rafa akenese de au soli etanga anu abra alibi for you ataki moro hey gado na dachade ente you kali agado ya persoonlijk dat yo sitaki werkelijk ade a hey gado na in alibi for you sadaki ade el enion amen agado bo van alagado volk voor gado mi wani voor bomudo today amen ko we hoor die doro na gado actie gado persoonlijk de juiste reclijn op hem actie gado persoonlijk de je sani voor hem voor you kashi en voor ka takina in aye voor ka begi moro leki sai be begi voor ka opereer voor ka taki san in aye moro leki sai be taki en terwijl yo bigi voor taki yo staki you an yo bigi voor opo you mofo bigi voor bowegi you yeso bigi voor opo ala de spiritual sani for you abi voor opo because na in waye feti wide en terwijl we feti aye feti disi you stuck at the gado strefi di oboways you de ye sani anga sotu feti you abe sotu ye you abe te maken na in adini fu gado lobby wang will live in what thing pe yum sabi na sayu we feti will live in what thing follow fu gado pe you sabi na sayu abe te maken will live in what thing pe you ma kentak na gado de agado for you will live in what thing pe you mashitak boy ti gado no one tawa no de na lasi yo de follow for gado come make we din gado in the thing this in come make we ways gado tak at the werkelijk gado in alibi for we oppo we figi gado in the thing yam because he is taki day for day alibi e kumo tanga giwi en a feit tak you aksi gado persoonlijk make ya openbaar you sorry you dipisan you stak au sorry you werkelijk tak you at the agado di de hey en agado di de santa terwijl we begi follow for gado na aksi e for gado teken openbaar mi a force a juiste force de tempe feti mi kosonte openbaar mi so to force e tempe feti a de gesin openbaar mi fu soli so force e ligeri na in a regering papa bika dio openbaar mi den di mi o sene fire go mi autaki mi sene gas neki eda ade ap ampukuye ma di mi o sene fire da mi o sene persoonlijk go mi cha ampukuye da mi saptaki in amnen fu Yeshua amusu fu fadong in amnen fu Yeshua amusu fu faru in amnen fu Yeshua amusu fu lasen krakti bika takina in amnen fu wen ala kinde boygi en ala tongo itaki ya de masra ala kinde boygi ala tongo itaki ya de masra en a feita a openbaar you taki hey disi de a force de fetiwi a inya kesen taki wa malibianga umang disi de aye de open e fetiwi taki wa malibianga umang hey torwel au openbaar ya sande anafugo make upolo dat yo bal oho gadu solimi ma gona in you kamer bari kari na Jehovah Shekenu bari kari na El Gibor bali kali na Elkana ajalu sugado taki gado a force de feti mi mama de piki for me mam a force de feti de piki for me pa taki we no man abi wan bul lebi chapa gon tapuya mati de torwel you open bar me force this me gonna tapuye ye photo me gonna in a battle and torwel me go me nakem broko me fornite king me carry fire against a forty and torwel you carry fire against a forty hey you tagi you staki you overwinning ode you build you staki na so winning your dem you hallelujah no mo yo go bari day na neti so de sa pe ai como po i day you go de lafu be na you please heart safe na ko kwa you sari fe sari no mako na you that gado open bar you deep sanide and fu sorry you de deep sanina ye presi fu de in aye you ma up aye fu gado fu tak fu aye agado disi you ma up aye fu gado adarom taki ataki akona inya siki fu wan libi samam fu ka bowes minanga you okitak in al siki sa wide yaso amangsa dena in witranga mora wan fu dorosi and tak we ka overwin ondanks you de in askinya etem ma if we no ma overwin di wo gona na fire winning if you na begi fire wani fu winning if you na feti fire winning you no man fu winning te yo shi de tawa winning de fene de sani that fu kabada yo sitaki aye fu jalusu okom ondanks gado itaki de alkana ajalusu
nee taki agado nee disi no de fu gado ma disi de awan fu afeyanti lobiwam ma torwel yo bigi fu feti yo staki yo feti yo is feti torwel yo bigi bari kari na yo staki a open bar you dipisani en fushi dipisani you ma bari kari na eleki fa ataki in Jeremia 33 versie roep tot mij dan zal ik je grote en ongrondelijke dingen laten zien waarvan gij niet weet be you bari kari na mi dan me sorry you de dipisani sa you no sabi fushi dipisani sa effect you go you financieel fushi dipisani sa effect you gezondheid fushi dipisani sa effect you toekomst fushi dipisani sa effect af awagi for you sa mukona you fushi dipisani sa effect you nanga you in a relasi fushi dipisani sa effect you lobby wam you abi for bari kari na agado disi and torwel your bari kari na au open bar you de dipisani disi may God bless you for love for God torwel we go in a begi me brevita God o sorry de dipisani na in amning for Yeshua hallelujah thank you Jesus amen amen je draag over bakalobi wang si de begi amen met God